Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Walaupun hanya di rumah saja, namun kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah menjaga kita, memberi kesehatan yang baik pada kita semua. Kita bersyukur kepadanya. Dan saat ini kita membawa hati kita dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepadanya. Sebelumnya saya mengajak saudara-saudari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melayakkan kita semua untuk menyembah Dia. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Dia adalah Allah yang layak, yang patut ditinggikan, dipuji. Dia Allah yang duduk di tata. Dia domba kudus yang duduk di tata. Mari saat ini dengan segenap hati kita mengangkat pujian. Domba Allah duduk di tata. Domba kudus duduk di tata, kami sujud menyerah. Dulu, sekarang, dan
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Kami bisa bersama-sama ya Tuhan, tetap mengangkat pujian, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan pada hidup kami semua sampai hari ini. Untuk segala hal ya Tuhan yang sudah Tuhan turut bekerja, berkarya. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami mendukakan Engkau ya Tuhan. Seringkali membuat Engkau kecewa. Ampuni kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan supaya saat ini kami sungguh-sungguh ya Tuhan, buka hati kami dengan hati yang sungguh kami menyembah Engkau. Terpuji nama Tuhan Yesus, Engkau pimpin, Engkau hapuskan segala dosa kami ya Tuhan, agar kami boleh dilayakkan saat ini untuk datang menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia Allah yang mulia, yang sudah memilih kita menjadi anak-anak-Nya, sehingga kita hidup sudah berbeda sejak kita mengenal Tuhan, sejak kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Mari saat ini kita memuji Dia, kita memuliakan Dia, karena terangnya yang sudah mengubah hidup kita semua. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian ini. Yesus mulia. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia
Hidup kita sudah berbeda sejak kita mengenal Tuhan. Kita diubahkan, kita dipulihkan, kita diselamatkan. Kita bersyukur karena Allah begitu baik yang mau menyelamatkan kita, mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Apa yang bisa kita balas atas kebaikannya? Mari dengan segenap hati kita datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berikan hidup kita sebagai balasan atas kebaikan Tuhan. Kita mau melayani Dia, kita memuliakan Dia. Mari dengan sungguh-sungguh, apa yang bisa aku balaskan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya.
Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 14 ayat 15 sampai 21. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudari bisa memasukkannya ke amplop. Apabila ibadah sudah seperti biasa, saudari-saudari bisa membawakannya ke gereja atau transfer ke rekening di layar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami membawakan persembahan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Engkau melihat hati kami, seberapa kami bawakan di hadapan-Mu. Namun, Engkau membaca dan melihat hati kami yang lebih sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik padamu. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini sungguh boleh dipakai, ya Tuhan, di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin setiap kami, Engkau berkati setiap pekerjaan-Mu, anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Evangelis Chang Chi Kyung. Sebelumnya kita naikkan pujian sekali lagi, apa yang bisa kubalas atas kebaikan Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. 平安，弟兄姐妹们， Sepertinya sudah hampir 3 bulan kita tidak ketemu ya. 而家就30日冇遇到了， Pasti Bapak Ibu Saudara sudah kangen sama saya. 呀，接咗弟兄姐妹們為心交嗌，
Karena saya juga kangen ketemu muka dengan Bapak Ibu Saudara. 因為我也按心照呢個你的弟兄姐妹們， Kita berdoa secepatnya kita bisa ketemu kembali. 即刻禱告，盼望即刻呢個夾 Saya juga berdoa supaya Bapak Ibu Saudara tetap sehat dan dipelihara sama Tuhan. 我也禱告求弟兄姐妹們繼續健康，受到上帝保守。 Mari kita siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. 即刻預備即個心來聽上帝話語，即刻嚟禱告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. 天父，我哋想感謝你每日今日， Dalam segala keadaan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. 在各種各式嘅情況當中，上帝肯本我哋想機會令我哋敬拜你。 Tuhan hadir di dalam rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah ini. 上帝及我哋想統籌，無論我哋想出木卡，或者出阿位地方已經看呢個崇拜時候，參加呢個崇拜時候，上帝及佢哋想統籌。 Sehingga hidup kami, ibadah kami berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. 是的，我哋想嘅生活，我哋想嘅敬拜能夠是上帝歡喜。 Saat ini kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. 今下我哋想打開我哋想心嚟聆聽呢個話語。 Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya. 我哋想禱告，叫上帝本因為僕人聰明智慧，講嘅翻譯人。 Sehingga setiap kami akan menerima firman Tuhan dan diubahkan lewat firman Tuhan. 是的，我哋想領導上帝翻譯，我也本上帝嘅翻譯改變。 Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 奉主耶穌嘅名，我哋想禱告，阿門。 Hari ini tema kita adalah tidak neko-neko. 今日自家嘅題目係冇尷尬、冇參詳嘅。 Nah, tidak neko-neko pengertian lainnya adalah tidak kompromi. 意思講自家冇夾人家講好參詳、冇參詳嘅事情。 Nah, waktu saya masih kecil di Singkawang sering ada salah satu hiburan yang kami tunggu-tunggu adalah sulap jalanan. 所以生小種嘅時候，我哋想蒙拜上訂一個節目就係路邊行有一個搞呢個魔術嚟嗬。 Jadi biasa malam dia akan datang, kemudian dia bunyikan tongnya teng 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 teng. Aduh, semua kumpul senang sekali. 平常按部就機會女掉叫做敲鐘啊兩圈就按當然女群。 Nah, habis sulap pasti dia jual obat. Kalau魔術叫做賣作。 Nah, sebelum dia jual obat, dia ada testimoni atau kesaksian-kesaksian obatnya itu bagus, menyembuhkan sakit kulit, sakit apapun bisa sembuh. 當佢掹賣咗之前，佢就要見證啊，講乜識了用呢個作嚇，乜嘅平未好。 Nah, ada satu kali teman saya beli obatnya. 就呢個朋友買嘅作。 Setelah minum bukannya sembuh tapi makin parah penyakit kudisnya. 識了嘅作咩講好，但係嘅平過衝。 Nah, saya sendiri juga pernah beli obat di sulap jalanan itu. 我單身也識買出路邊人佢都想搞嘅作學。 Waktu itu pesulap jalanan itu jual obat cacing katanya. 當時佢買呢個識呢個蟲嘅作學。 Tahu-taunya saya minum obat itu akhirnya sakit perut. 我識了肚是痛。 Nah, kadang-kadang begitulah kalau sesuatu yang murahan. 有時候稍稍即刻講，有時候貼本便宜咗，即刻去面對咁樣嘅情形。 Nah, begitu juga kadang-kadang kekristenan. 有時候即刻基督徒。 Artinya mungkin kalau saya pakai istilah Kristen jalanan. 我用啲基本講路邊嘅基督徒咁樣。 Mereka seolah-olah melakukan atraksi, memberikan mujizat-mujizat, memberikan kesembuhan-kesembuhan, kemudian menawarkan terima Yesus. Percaya Yesus pasti masuk surga. 然後佢就想按照本呢個按該按好嘅條件做先知呢個平年咧講信耶穌上天堂。 Tidak jarang orang-orang akhirnya berbondong-bondong setelah melihat tanda-tanda itu percaya Yesus.
也就按多年按照因错按人看到，然后基督徒就讲相信主耶稣。 Tapi setelah percaya kepada Yesus, apa yang terjadi? Kecewa dan tidak jarang tinggalkan Yesus. 就是像按照现在按照你信了嗬，因為一般就是信了之後就灰心失望，然後就離開沒信主了。 Ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Eka Dharmaputra. 有一本書你就牧師Eka Dharmaputra 佢就寫， Dia tulis dengan sangat bagus. Dia berkata, kekristenan bukanlah murahan, kekristenan bukanlah gampangan. 佢講基督教，因為就基督徒嚇，咩講按便宜嘅事情，按該度按樣獻。 Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya kasih perumpamaan seolah kayak gini. Ada promosi. Ayo cepat-cepat sekolahlah di universitas ini, maka kamu akan mendapatkan gelar sarjana. 比如講像一個大學佢做一個廣告，佢講原來你讀書家下你就會得到呢個大學嘅文憑。 Nah, Bapak Ibu Saudara, dapat gelar sarjana itu pasti. 得到呢個大學學位呢個係真錯要。 Kalau kamu daftar dan masuk kuliah di sana. Kalau ni 報了名，你落去上讀書， Tapi apakah langsung mendapatkannya begitu saja? 但係是否你就 langsung 得到呢？ Ternyata tidak, kita harus menjalankan pendidikan yang ada di sana. Tahan. Bahkan ada harga-harga yang harus dibayar di sana. 但係冇 langsung， 但係自己去落去讀，甚至有時候自己去付上代價。 Begitu juga dengan kekristenan. 像基督徒， Ikut Yesus pasti masuk surga. 聽主耶穌清楚上天堂， Itu pasti. 你係清楚嘅。 Tapi kita juga harus menjalankan kehidupan kekristenan kita. 但係自己也會進行去做自己成為基督徒嘅生活。 Seperti orang masuk universitas, dia harus ikutin pelajaran atau SKS demi SKS yang ada. 像大學生，佢也會落去學堂，佢按樣去聽嘅學堂嚟去讀嘅。 Nah, begitulah kekristenan. Kekristenan tidak ada kata kompromi, tidak ada neko-neko. 呢種基督徒基督教，自己也冇講尷尬。 Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak bisa kita kompromikan hari ini kita mau belajar bersama-sama. 自己唔要講參詳嘅係乜嘅事情呢？ Nah, yang pertama mari kita lihat Alkitab kita di dalam Matius pasal 8 ayat 18 sampai 20. 第一，自己看馬太福音，聖經馬太福音第8章18節。 Saya akan bacakan dari ayat 18 sampai 20 untuk Bapak Ibu Saudara, silakan menyimaknya. 自己先讀第18節到第20節。 Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 耶穌看見安多人圍着佢，就吩咐渡到岸邊去。有一個文士來對佢講：夫子，你無論去阿妹，我都會聽你。耶穌講：婦女有山洞可以看，天空嘅鳥飛，天空嘅鳥有冇人子冇地方可以放嘅枕頭。 Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini dalam konteks Yesus melakukan banyak mujizat. 呢個根本講嚟講嘅時候是當主耶穌已經做了行了很多神蹟嘅時候。 Mulai pasal yang ke-8 Matius itu kita bisa melihat di ayat-ayat di atasnya Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta, Yesus menyembuhkan kepala Kapernaum, Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. 當自己看上去之前，自己看見之前主耶穌治好了很多人嘅病痛，彼得
kia cái trong những lò kia cái bột piangแล้วก็bộtแล้วcái gustai piang những chủ yếu suy chỉ học kita sa. Nah, dalam Yesus melakukan banyak mujizat, akhirnya Yesus terkenal. 然后人家听到主耶稣的名声，主耶稣的名就变得很出名。 Makanya ayat ke-18 dimulai dengan kata ketika Yesus melihat orang banyak mengiringinya. Jadi setelah dia melakukan banyak mujizat, banyak orang datang kepada dia. 所以当主耶稣行了做了按照现在的时候，按多人听定主耶稣。 Setelah orang banyak mau datang kepada Yesus, Yesus langsung ngajak kepada murid-muridnya, ayo kita tinggalkan orang banyak ini. 當按照人去聽主耶穌嘅時候，每做主耶穌嘅時候，主耶穌朝嘅門徒講：自家過去對面。 Seolah-olah ini sangat bertentangan dengan gereja-gereja hari ini ya. 看到主耶穌嘅行動，講過去對面，自家經歷，自家講嘅按多教會嘅行動唔一樣。 Kadang-kadang gereja lakukan banyak hal untuk menarik banyak orang datang. 傳統自家講，有啲時候做按多東西去吸引按多人家來。 Nah, ketika banyak orang datang kita senang sekali. 當按多人來嘅時候，自家按歡喜。 Tapi Yesus ternyata tidak senang ya, seolah-olah ya. 但係自家看見主耶穌按唱佢冇咪歡喜，按多人聽 Kenapa? 佢。 Karena banyak orang datang dia langsung mau pergi. 因為按多人去聽佢嘅時候，佢就langsung走hết。 Nah, setelah dia pergi, waktu dia mau pergi, ada satu ahli Taurat datang kepada dia. 當佢去嘅時候，佢就本事嚟請佢。 Nah, ahli Taurat itu bahkan berkata, Guru, kemana saja engkau pergi, aku mau ikut engkau. 佢講先生啊，無論你去阿妹嗌都愛聽你去， Wah, ini perkataan yang luar biasa. 你嘅按了不去嘅。 Kalau ada satu orang datang ke gereja kita, pokoknya saya mau beribadah di tempat ini. Kalau你來先堂講，前咗嗌出嚟，你先堂敬拜， Wah, kita pasti akan senang sekali. 前咗自家按歡喜。 Ketika kita menginjili seseorang, 當自家傳福音本二十年， orang langsung berkata, saya mau ikut agamamu. 二十年叫做回應講，我愛相信聽人嘅宗教， Waduh, kita pasti akan sangat bersuka cita. 自家前咗按歡喜。 Tapi apa kata Yesus? Apa respon Yesus? 但係自家看主耶穌嘅回答係用乜嘢？ Respon Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. 佢講狐狸要當山洞可以抗休息啊，雕天空嘅雕可要摸可以吃啊，但係人子冇地方可變嘅尖條。 Apa artinya ayat ini bagi kita? 呢個根本嘅意思係乜嘅？ Sebenarnya Yesus ingin berkata, apa tujuanmu ikut aku? 主耶穌實在嘅時候問你聽我嘅目的係乜嘅？ Ini yang paling penting di dalam mengikut Yesus. 你係最重要嘅，當自家講自家聽主耶穌， Apa motifmu mengikut 自 Yesus? 家聽主耶穌嘅目的係乜嘅？ Di dalam kitab yang lain di Yohanes pernah satu kali ada murid Yohanes ingin ikut kepada Yesus. 所以約翰福音要時時約翰嘅門徒嘅聽主耶穌， Yaitu Nathanael. 按照拿大拿亞嘅人 Dia mau ikut Yesus. 嘅聽主耶穌， Yesus bertanya kepada Nathanael, apa yang kamu cari? 主耶穌問佢你係請乜嘅？ Kalau hari ini Yesus bertanya kepada kita, apa yang engkau cari? Kalau 今日主耶穌問自家你係請乜嘅？ Apa jawab kita? 自家係乜嘅？ Macam-macam jawaban pasti ada dalam benak kita. 要按多嘅回答，接咗出自己嘅腦時中， Mungkin yang miskin ingin jadi kaya, 可能強嘅會變有利， yang sakit ingin jadi sembuh, 不平嘅會嘅平好， yang gemuk ingin kurus, 配嘅嘅個瘦一啲， yang kurus ingin gemuk, 鐵本瘦嘅嘅個配一啲。 yang belum punya jodoh pingin dapat jodoh, 忙住愛錢咧，可能佢要愛錢， suami belum bertobat ingin suaminya bertobat, 嘅丈夫忙悔改嘅，老婆盼望嘅老公愛悔改， suami ingin istrinya tidak cerewet. 呀，丈夫嘅可能盼望嘅老婆唔按 Aduh, 囉嗦 kalau，didaftarkan banyak sekali 可能要 keinginan kita. 按多。 Tapi Yesus bertanya, apa tujuan engkau?
kamu mau apa ikut aku? 但係主耶穌問你嘅目的係乜嘅？你聽嘅目的係乜嘅？ Yesus berkata, kalau serigala, binatang liar aja ada tempat untuk meletakkan kepala. 主耶穌講：你嘅狐狸啊，照山洞可以去轉去休息， Tapi anak manusia tidak ada apa-apa. 但係人子就係佢冇乜嘅。 Apakah benar Yesus tidak punya rumah? 但係是否真正主耶穌冇冇？ Sebenarnya Yesus ada rumah ya di Nazaret. 呀，事實主耶穌要不在拿撒勒， Bahkan dialah yang punya surga. 甚至佢係要天堂。 Namun pernyataan ini ingin berkata kepada kita, 但 kamu 係 ikut 你 Yesus? 佢，但係你佢根本佢係講本自家啲，佢係講乜嘅咧？ Kamu ikut Yesus, 你 kamu cari 聽主耶 apa? 穌，你係請乜嘅？ Ini berbicara tentang motivasi. 你講到自家嘅動機，自己嘅目的係乜嘅？ Motivasi inilah yang akan mendorong kita mendapatkan sesuatu. 你嘅動機係推動自家去得到乜嘅？ Ketika motivasimu benar, maka hidupmu akan benar. 當你係動機係錯嘅話，你嘅想法就錯。 Ketika motivasimu salah, maka tujuan hidupmu akan salah. 當你係動機錯誤嚇，你嘅行動也錯。 Saya pernah melayani satu keluarga. 我係服侍自己家庭， Keluarga ini dulu bukan percaya kepada Yesus. 你嘅家庭幫拜幫信主， Bahkan rumahnya ada tempat untuk sembahyang. 甚至佢嘅不要聖堂啊樣去。 Nah, kemudian kami menginjili dia. 然後我哋就傳福音本佢， Wah, akhirnya dia mau terima Yesus. 然後佢最尾佢係信主， Akhirnya bahkan tempat sembahyangnya itu dibuang, dibakar sama kami. 甚至最尾佢係聖堂啊，自家佢洗就佢收起， Akhirnya dia mau dibaptis. 然後佢係兩洗， Setelah dibaptis, senang juga. 兩了洗之後佢很歡喜。 1 minggu lewat, 2 minggu lewat, 1 bulan lewat, 3 bulan lewat, dia kecewa sama Tuhan. 1禮拜過去，2日過去，3日過去，佢失望。 Saya tanya, kenapa tidak ke gereja lagi? 我問佢當咪你冇上聖堂了， Jawabnya sangat sederhana. 佢係答案很簡單。 Dia bilang bisnisnya tidak ada kemajuan setelah ikut Yesus. 佢話：我嘅生意冇鬧啊，聽到主耶穌我嘅生意冇鬧， Bahkan semakin ikut Yesus, semakin rugi. 甚至見聽主耶穌見失半， Nah, dulu dia bisnisnya itu lidah buaya. 又幫佢嘅生意係賣呢個利達寶呀， Dia kirimkan lidah buaya dari Pontianak ke Jakarta. 佢呢個利達寶呀從呢個坤甸佢叫你巴生， Sejak ikut Yesus, setiap kali lidah buaya dari Pontianak ke Jakarta busuk semua. 就是信咗主之後，每年佢就佢嘅利達寶呀坤甸佢巴生含同超， Akhirnya tinggalkan Yesus. 最尾佢變棄主耶穌。 Ini artinya apa? Artinya motivasi dia ikut Yesus adalah supaya bisnisnya maju. 意思講，佢係聽主耶穌目的就係使到佢嘅生意鬧啊。 Ternyata tidak maju, akhirnya tinggalkan Yesus. 然後當佢嘅生意冇鬧嘅時候，佢就變棄主耶穌。 Inilah Yesus pertama-tama tanyakan kepada orang yang mau ikut dia. Apa tujuan engkau ikut aku? 你嘅所以主耶穌問佢就想去聽佢嘅人，你嘅目的係乜嘅？ Pertanyaan ini juga hari ini datang kepada kita. Walaupun engkau sudah ikut Yesus lama, apa tujuannya engkau ikut Yesus? 所以呢個問題，主耶穌所問嘅問題，今日人問對自己問到啊，雖然你信主嘅10年了，你嘅目的係乜嘅？ Apa tujuan engkau ikut Yesus? 你聽主耶穌嘅目的係乜嘅？ Nathanael memberikan jawaban yang sangat bagus. 拿但耶佢本住嘅安害答案。 Waktu Yesus tanya, apa yang kamu cari? 當主耶穌問佢你係請乜嘅？ Nathanael langsung menjawab, di manakah engkau tinggal? 拿但耶佢問先生你係吹阿妹？ Kata-kata di manakah engkau tinggal mengandung arti dia ingin kenal Yesus lebih dekat lagi. 當佢問你佢嘅時候，你吹阿妹係意思講佢係講認識主耶穌。 Nah, kayak seperti kayak gini loh, Bapak Ibu Saudara, ada satu pria jatuh cinta dengan seorang cewek. 比如講將自責嚟齋，愛上自責未齋， Nah, dia pasti tanya, kamu tinggal di mana? 佢前出要問啊你阿妹喺度， Nomor handphonemu berapa? 你嘅電話多好， Bolehkah saya telepon? 可以打電話俾你冇？ Itu artinya apa?
意思講乜嘅？ Dia ingin lebih dekat dengan cewek itu. 佢一個圈你就未制。 Begitu juga jawaban Nathanael. Di trong Di chuyện, manakah Nathanael engkau beritahu. tinggal? 佢問主耶穌講：你出入去吃到。 Nah, ini yang harusnya menjadi motivasi dalam kehidupan kita ikut Yesus, yaitu kita mau semakin dekat dengan Tuhan. 你應該成為自己嘅動機，自己係認識主耶穌。 Bapak Ibu Saudara, di ayat yang lain Matius pasal 6 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 所以彼得基本出馬太福音第6章33節講：你先尋上帝嘅義，然後一切地需要上帝為加本你。 Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, 當自己見圈上帝嘅時候， semakin tujuannya ingin mengenal Dia, 自己嘅目的就係愛認識佢， maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. 然後一切就被加本自己。 Bahkan Paulus di dalam Filipi berkata, yang kuingini Dia, yang kuingini adalah mengenal Dia. 然後甚至在腓立比書使徒保羅講：我所愛到我更加認識佢， Bukan inginkan yang lain. 咩愛撇咗。 Di Mazmur pasal 72, pemazmur berkata, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Tidak ada yang ada padaku di surga selain Engkau. 所以詩篇72章講：在詩你講，在呢個世界上，我冇愛物嘅，我只有愛你；甚至在天堂，我冇要物嘅，只有要你。 Bapak Ibu Saudara, agama-agama yang lain mengajarkan kalau mau naik masuk surga itu gampang. 係啊，譬如宗教講你係上天堂安居， Bahkan orang bunuh diri, bom diri aja bisa masuk surga. 甚至而家拿一個炸彈爆炸，但係其實是也要上天堂。 Masuk surga nggak usah susah-susah. Hidup ini susah-susah. Bom aja bunuh diri. Akhirnya masuk surga. 係啊，發錯喺呢個世界上按困難，所以拿到炸彈其實爆hết họ từ song trên thong có cái Bahkan diajarkan di surga punya bidadari cantik-cantik melayani. ya甚至講到在天堂你得到七隻仙女可以服侍你 Wah, pisang bertandan-tandan banyak sekali. ya ăn thọ宗教 Waduh, hidup enak sekali. ya chơi un sẽ phải ăn họ Itu yang diajarkan tentang surga. lấy cái世界上高頭嘅lấy cái thiên堂 Tapi Alkitab mengajarkan kita surga kita bertemu dengan Tuhan. 但係聖經高頭自己天堂都係自己遇到主耶穌 Ketika ketemu dengan Tuhan, puaslah sudah. 當自己遇到主耶穌自己都滿足 Kalau hanya ketemu dengan bidadari, apa yang puas? ya kalau jika只有遇到仙女自己bây giờ滿足就malah滿足 Begitulah ikut Yesus. Motivasinya apa? Haruslah motivasi kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. 而讓當自己講自己聽主耶穌自己動機係乜嘅應該係見女而見認識主耶穌 Ini tidak bisa dikompromi. 你係唔要參詳嘅 Ini tidak bisa neko-neko. 你係唔要講自己尷尬 Kalau kamu neko-neko dalam hal motivasi, maka kamu akan kecewa. kalau 你在呢方面你尷尬你參詳你會失望 Yesus tawarkan motivasi yang benar kepada kita. Yuk ikut Yesus karena kita ingin semakin dekat dengan Tuhan. 主耶穌本自己好選擇你係聽愛係見認識愛 Yang kedua, apa yang tidak bisa neko-neko? Kita baca di ayat 21 sampai ayat 22. 自己唔好去參詳嘅時間咧，自己看21節到22節。 Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. 22節，主耶穌講，有二隻門徒對主耶穌講：本我先轉去買種我嘅阿爸。耶穌講：但是人買種基督徒是人，你來聽我。
Nah, ayat ini seringkali disalah ngertikan. 呀，你嘅經文經文上應該誤會。 Seolah-olah Yesus melarang orang menghormati orang tua. 安從主要是唔明應該孝敬仔女。 Padahal orang Yahudi sangat keras mengajarkan hormatilah orang tuamu dalam hukum yang kelima, hukum Taurat. 因為但係自家看見一個求咗律法第5條就是你要孝敬你嘅仔女。 Apa yang salah dari orang ini? 你隻年紀嘅錯誤吹下會。 Dia mau ikut Yesus tapi dia minta izin kepada Yesus. Yesus, izinkan aku nguburkan orang mati dulu, apa ayahku yang mati dulu. 呀，只隻年紀聽主耶穌，但係佢講主耶穌話你先本嘅葬去嚇，咪葬嘅仔女。 Bahkan Yesus mengeluarkan pernyataan yang sangat pedas. Biarkan orang mati, menguburkan orang mati. 呀，睇嚟主耶穌係回答按強嚇，意思講定時年去咪葬嘅，佢都係時年。 Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukanlah artinya orang tua atau ayah murid ini hari itu sudah mati. 你見杯即係講嘅時候咩講？驚呢就講去陀葬去咪葬嘅就去年，驚就去堅持到時吃安樣去。 Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yahudi, anak sulung itu wajib menguburkan orang mati. 對猶太人嚟講，提嚟應該去咪葬嘅就去。 Jadi kalau ayahnya belum meninggal, kadang-kadang dia harus tidak berani pergi jauh. 所以當嘅爸忙事嘅時候，嘅提嚟冇咪敢去安靜嘅地方。 Kalau dia pergi terlalu jauh, pas orang tuanya meninggal, dia tidak menguburkan, maka dia akan bersalah. 所以當教佢去到結婚人嘅時候啊，佢就去負責件事hết，佢沒有做嚟買嘅時候，佢會本而家看到一個磨合。 Tentu saja ayat ini dia berkata, izinkan dulu saya bersama dengan orang tua saya dulu. 意思呢，基本意思講，本愛先格，我就愛強下先。 Nah, dalam ayat ini, Yesus tidak neko-neko dalam pengertian kita berani melepas. 所以你主要是冇本佢參詳嘅機會，意思講，你愛聽愛，你愛監學並吃。 Ikut Yesus harus berani melepaskan hak. 意思講，你自己愛聽主耶穌，自己愛要淡愛監並吃，自己應該要到去再得到。 Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia punya jiwa. 自己成為人，自己要心靈， Di dalam jiwa biasa ada keterikatan. 所以自己心理上下，自己為本自己事情做上到心焦到困到。 Contohnya ada baju kesukaan. 比如講，自己按歡喜按暑假嘅衫褲， Ketika baju kesukaan ini rusak, 當你自己所暑假所歡喜嘅衫褲壞嘅時候， kita akan sangat sedih. 自己按sayang。 Saya teringat dengan mama saya punya baju kesukaan. 又嗌記得阿妹要住條衫褲，佢按暑假。 Waktu dia sakit, kami carikan pembantu untuk bantu dia. 當佢撥平嘅時候，我哋就請用錢嚟幫助佢。 Pembantunya salah setrika bajunya sampai bolong. 用錢燙衫褲嘅時候燙曬啦，時到佢衫褲幫佢燙到腰空。 Hari itu pembantu itu langsung dipecat. 當日用錢就幫佢切吃。 Bapak Ibu Saudara, kita sering terikat dengan apa yang ada di dunia ini. 自家常常本呢個世界嘅物質嘅東西所 Nah, itu 困到， baik barang ataupun manusia. 無論人atau東西， Kita punya jiwa bisa terikat dengan manusia. 這個心靈會被本佢都殺人去做困到。 Kita terikat dengan istri kita, 自己本自己嘅老婆困到， kita terikat dengan suami kita, 自己本自己嘅老公困到， kita terikat dengan anak kita. 自己本自己嘅媳婦困到。 Ada orang tua ketika anaknya sudah dewasa pergi tinggalkan orang tua baik kuliah atau kerja, dia sedih berbulan-bulan. 要就愛當家成年提到愛去批堂讀書啦，做工啊讀大學，佢就曬就喺度按腳嘅責任。 Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah itu salah? 弟兄姐妹們，是否呢個係錯誤？ Saya teringat dengan satu pengkhotbah pernah khotbah di gereja kita ini. 我記得要就上帝僕人出自己嘅聖堂嚟講堂。 Itu kayaknya omnya Mukse ya, saya lupa pendeta siapa itu. Waktu itu khotbah Paskah. 我記得呢個出呢個復活節嘅時候要講。 Saya lupa nama Mukse ini.
ngài không kia cái miệng Tapi dia berkata demikian, cái còn kalau kita cinta Tuhan, cái còn kalau jika cincin sin oi Chúa Giêsu dalam hidup kita paling cinta kepada Tuhan, kalau jika chơi jika sinh hoạt trong truy oi Chúa Giêsu maka kita bisa mencintai keluarga kita, barang kita, pelayanan kita, dan semuanya. jika 然後就曉去愛自己嘅家庭、自己嘅侍奉、自己嘅工作。 Kalau kita tidak cinta Tuhan, tapi kita cinta keluarga kita, maka cinta kita tidak sempurna. 但係kalau jika冇愛主，自己去愛自己嘅家人牧家自己嘅愛就沒有完全。 Nah, begitulah ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, ketika kita ngomong ikut Yesus, kita harus berani melepas. 所以呢就根本意思要強調講本自己啲講，當自己講自己真正去聽主耶穌嘅時候，自己去敢變hết， melepaskan keterikatan kita. 去變hết自己本物嘅東西所捆綁在，自己去敢去變hết嘅。 Harusnya kita terikat hanya kepada Tuhan saja. 自己應該只有本上帝所捆綁。 Bapak Ibu Saudara, ketika kita terikat hanya kepada Tuhan, maka pasti kita bisa mengasihi yang lain dengan kasih yang sempurna itu. 當自己本上帝吸引到自己就能夠去愛撇開東西。 Catat baik-baik, 你要記得， Tuhan bukan Tuhan yang jahat. 自己嘅上帝唔係講壞惡嘅上帝， Tuhan kita Tuhan yang baik. 自己嘅上帝係好嘅上帝。 Ketika kita bisa melepaskannya, 當自己能夠敢去變hết自己本嘅東西所捆綁嘅， maka sebenarnya kita sedang ingin mendapatkannya. 但係實際自己就愛去得到佢。 Di ayat lain Yesus berkata, sebuah benih kalau tidak ditaburkan, maka dia tidak akan tumbuh. 所以撇但根本就係屬於自己嘅種子，你冇撒落去種佢就沒有種體。 Kita sayang dengan benih, kita simpan benih itu, dia tidak pernah akan bertumbuh. 自己kalau講sayang愛呢個本呢，自己冇去撒佢去種佢時候，佢就清楚沒有種體。 Tapi ketika benih ini kita tanam, maka benih itu akan tumbuh, malah kita akan menuai banyak berlipat-lipat ganda. 但係當自己講呢個種子，自己會去撒落去種佢嘅時候，自己會收穫很多。 Di bagian lain murid Yesus juga pernah berkata, aku sudah tinggalkan orang tuaku, aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan pekerjaanku, apa yang aku dapatkan? 要撇開根本主耶穌門徒也要講主耶穌，我要變去我嘅工作，我係按多事情家庭牧家乜嘅，但係今日我得到乜嘅？ Yesus berkata, 主耶穌回答佢。 ketika engkau melepaskan semua demi kerajaan Allah, kamu akan mendapatkan 100 kali lipat sekarang, bahkan nanti yang akan datang. 主耶穌按佢講：你變hết一切嘅時候，你去見生，你會得到100倍，然後去來生將來你係會得到。 Bapak Ibu Saudara, Sini, saya jangan belajar untuk berani melepas. 我也學愛甘去變hết。 Ketika dalam keadaan kekurangan, beranikah kita lepaskan uang kita? 當自己缺乏嘅時候，自己是否甘變hết鐳？ Seringkali istri saya berkata, kita hitung-hitung itu seolah-olah kurang. 佢我嘅老婆常常講，自己常常係知道少， Tapi ternyata setelah jalani, kita berkelimpahan. 但係當自己去行嘅時候，自己按得到按多。 Ketika kamu berani melepas, 當你敢去變hết嘅時候， apa yang paling mengikat hidupmu hari ini? 乜嘅事情、乜東西最捆綁你咧， Maka kamu akan mendapatkannya kembali. 你會得到。 Yesus tidak pernah kompromi dalam hal ini. 主耶穌出嚟嘅事情唔是講緊你參上嘅， Engkau mau ikut Yesus, engkau harus berani lepas. 你要聽主耶穌，你要敢變hết， Melepas apapun yang menjadi keterikatanmu. 你要 變hết一切你所本佢捆綁嘅。 Yang ketiga, 第三，
ayat 23 dalam pasal yang sama, pasal 8 ayat 23 sampai 27. 야, 제가 건 영어 디파정 23절到 27절. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardhi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" 23절. 예수上了船，門徒各記降下，吹海裏，忽然間起了暴風，甚至嘅船本嘅海浪看唔到。耶穌就睡目，嘅門徒來喊佢喊，講：主啊，叫我哋殺，我哋殺冇命咯。耶穌講：你哋殺了，冇信心寫信嘅人，寫信心嘅人，多咪驚咧？於是起來，設置一個風格嘅海，風格海就太太嘅點起了。眾人都按奇妙講，你係用班啲人，連風格海都聽嘅嘅妹。 Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian 3 ini adalah orang-orang yang sudah punya motivasi yang baik.呀，而家講第三堂咧嚇，呢班聽住耶穌嘅人，佢係要錯格學嘅動機， Dia ingin semakin dekat dengan Tuhan. 佢係個圈住耶穌， Dia juga sudah berani melepas, 佢係咁變hết了， sehingga dia satu perahu dengan Yesus. 使到佢個能夠隔住耶穌傾下追一條船。 Orang-orang ini adalah orang-orang pilihan, 呀，呢班人係上帝所揀選嘅人， orang-orang yang luar biasa lah. 按了不起嘅人， Motivasinya lurus, 佢嘅動機係錯， berani melepas semua ikatan. 然後咁變hết一切佢本佢所捆綁嘅東西。 Tapi kita mencatat, 但係即刻記得。 kita melihat catatan Alkitab berkata, orang-orang ini mengalami masalah. 而家看聖經個本自家啲呢班人也要面對這個問題。 Sudah lepaskan semua, sudah motivasi benar, mengalami lagi badai yang besar dalam kapalnya. 雖然佢哋係要錯嘅動機，也願意減去變去一切，佢哋係幫佢所本佢捆綁嘅東西，但係佢哋係也未面對這個問題。 Nah, ini mengingatkan kepada kita, ikut Yesus bukan gampangan, ikut Yesus bukan murahan. 而家呢提醒自家講，聽主耶穌咩講按該便宜啊樣嘢， Nah, ini ada ujian. 你係要這個信仰， Ini namanya ujian iman. 你係按照這個信心嘅信仰。 Ujian iman kalau sudah ikut Yesus. Ternyata ada masalah yang besar juga. 係啊。 當自家講聽主耶穌嘅時候，自家也會面對安泰嘅問題。 Sampai-sampai ini murid-murid nelayan tidak bisa mengendalikan kapalnya. 使到嘅門徒也唔有控制嘅船浪風浪安泰。 Padahal mereka itu nelayan tiap hari hidup di laut, sekarang tidak bisa mengendalikan lagi. 佢哋啥本來係每日吹運沙作船呢個作嘅人，特別見啊佢唔有控制嘅船。 Ada ujian yang besar, yaitu ujian percaya kepada Tuhan. 要這個安泰信仰都係佢哋啥信心嘅信仰。 Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini saya ingin memberikan satu kesaksian. 所以阿里嗌做這個見證， Bukan kesaksian saya, kesaksian orang. 唔係嗌見證，你撇晒見證。 Saya pernah melayani di Madura. 又嗌是吹馬杜拉地方， Nah, orang侍奉。 di Madura ada satu jemaat. Jemaat ini bagi saya jemaat yang mula-mulanya adalah jemaat yang sangat luar biasa. 對我講，呢班人信主嘅嗬，佢係開頭信主就啱了不起。 Bapak Ibu Saudara, ketika orang ini mau ikut Yesus, waduh, itu penganiayaan luar biasa. 當佢係信主嘅時候，佢受到啱多嘅逼迫。 Bahkan pintu rumahnya saja ditempelin kotoran. 甚至佢一開門啊，應該 L 字，
tách cái muốn belum lagi penganiayaan fisik yang lain. hắn mang son phết cái những cái tà kia anh giống như biết phết Oh, motivasi dia benar. ya tai này cái động機hết trôi Tapi dia juga berani melepas semua yang menjadi terikat dalam hidupnya. rồi kia cảm biến hết đi chết cái之前所本其他啥東西所捆綁嘅， Bahkan diusir dari keluarga, dia pasti tetap. 甚至kia cái một cá nhân對佢就kia biến hết Tetap ikut Tuhan. kia技術聽主耶穌， Bahkan dia berkorban memberi persembahan luar biasa untuk Tuhan. 甚至佢奉獻本上帝。 Zaman dulu itu belum pakai LCD, pakai OHP. Dia belikan OHP untuk gereja. Yeah, bông bài dùng cái OHP mang chữ LCD hả? Cái phong hiến mai bên sinh thống OHP. Padahal dia dalam kesulitan. 但係佢當時就佢在面對困難嘅時候， Berjalan waktu ikut Tuhan. yeah，當佢聽見主耶穌是佢一個， Satu kali anaknya yang masih kecil, jadi rumahnya di pinggir jalan, anaknya main keluar jalan. 佢bukan在路邊，jadi dia jadi dia嘅師傅在路邊搞， Waktu anaknya main di jalan ada truk lewat. 佢師傅在路邊搞時，就係睇車過， Istrinya lihat truknya datang, istrinya cepat-cepat keluar dorong anaknya dan istrinya tabrakan. jadi 當佢老婆看到時候危險時，佢就出去啊，送佢嘅師傅就佢老婆本車撞落， Meninggal. 是hết。 Anaknya tidak meninggal. Kia sư phụ mới sĩ, Dia sedih sekali. kia ăn kiệu, Bapak Ibu Saudara, hampir dia tinggalkan Yesus. kia chăm đó ơi biếng hết chủ耶稣. Dia berkata, saya sudah tinggalkan semua. Kia còn ngay chỉ cái biếng hết chỉ chết了, Jabatan saya, ngay cái sinh phận, kedudukan ngay saya, cái thị mùi, keluarga saya. ngay cái gia đình, Saya makan terima hinaan.甚至ngay pun những cái bù giúp, Saya sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. ngay bà ngay truy hỏi奉hiến bên song帝. Kenapa Tuhan sekarang ambil istri saya? Sao mấy cái nào song帝ấy kiềm chế ngay cái thái thái, Dia sangat kecewa. kia ăn phi sim. Kadang-kadang hal ini bisa terjadi kepada orang Kristen. Sang những sự情被發生在自家基督徒身上, Apa tanggapanmu? nhớ cái phi hiến hay mà cái Kecewa?失望, Tinggalkan Tuhan? biếng hết song帝. Saya baca satu buku yang ditulis oleh Philip Yancey. Yang ngay thuộc một本書Philip Yancey ký寫, Ada seorang pemuda Kristen. 要住就後生年嘅基督徒， Dia sangat cinta Tuhan. 佢安為主， Tapi satu kali dia mendapatkan masalah bertubi-tubi. 要住年佢面對很多事情啊，冇點係咧， Dia divonis kanker paru-paru. ya jadi 之前講佢得到呢個肺癌啊， Ketika dia dapat kanker paru-paru, dia dapat berita orang tuanya meninggal. 當佢得到消息，佢得到肺癌，佢又得到消息，佢就愛死hết， Dia dapat kabar orang tuanya meninggal, dia dapat kabar lagi kekasihnya selingkuh. ya 當佢得到消息講，佢就愛過身時候，佢又得到消息啊，佢嘅愛情隔劈叉，隔到劈叉。 Dia berkata, apa yang kurang Tuhan dariku? 基本上帝ngay hắn sama cái Masa muda saya menyerahkan semuanya untuk melayani Tuhan. nga hiểu sang cái sự kiện năng lực ngay cao pun song帝侍奉song帝 Akhirnya dia pulang ke apartemennya, dia cari Alkitab dia sobek, dia bakar. ya rồi khi chọn hiện cái apartment khi chiếm sinh kinh khi拆hết sinh kinh khi烧hết sinh kinh Dia bilang Tuhan sudah mati. khi còn chủ yếu số kinh sự hết rồi Nah, hari ini ketika kita ikut Tuhan, cái gì當自家聽上帝 banyak ujian datang. 要按照信仰來得 Apakah kita tindakan seperti anak muda ini? 自家嘅悔驗是部長咧嘅後生年種咧 Berkata Tuhan sudah mati? 講上帝已經事hết rồi Atau seperti yang tadi saya saksikan orang jemaat yang di Madura. atau長草先喺所見所在嘅正吹馬杜拉嘅回照， Akhirnya orang ini bangkit kembali, tetap setia melayani Tuhan. 然後最尾呢日影嘅行起來啊，到盡忠心嘅侍奉， Murid-murid mengalami masalah yang begitu berat, mengancam nyawa. 門徒主要是門徒也面對
安提問題，基督就被摸明了，在其中。 Tapi apakah Yesus tinggalkan mereka? 但係是否主耶穌並喺基督山離開基督 Ternyata 山？ tidak. 冇， Yesus bangun. 耶穌行， Yesus hardi angin badai itu. 主耶穌切一個風嘅浪。 Seandainya saya ada di perahu itu, Kalau ngài當時就吹一個上帝度， lihat Yesus sedang tidur, 看主耶穌睡目， saya pasti ikut tidur. ngài可能ngài度聽主耶穌上下睡目。 Karena kalau Yesus masih tidur, pasti masih aman. 因為假如主耶穌睡目，也清楚安全， Saya orang gampang tidur. ngài安居睡目呢。 Habis vaksin saya tidur tidak bangun-bangun. 打了針預防針，ngài度睡目冇紅。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姊妹們， ikut Yesus banyak tantangan. 聽主耶穌就按照挑戰， Jangan kompromi. 你冇參詳， Tak ada neko-neko. 冇好參詳嘅。 Bapak Ibu Saudara, milikilah motivasi semakin dekat dengan Tuhan. 這個係要一個出嘅動機去堅強主耶穌。 Mari kita berani melepas semua ikatan dalam kehidupan kita. 這個係要敢要膽來變去一切所捆綁自己。 Dalam keseriusan kita ikut Tuhan, ada ujian iman. 當自己真正嚟聽主耶穌嘅時候，要深深嘅信仰， Jangan tinggalkan Tuhan. 唔好變去主耶穌， Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. 因為上帝唔是離開自己。 Masalah sebesar apapun, 問題事情無論多大， Yesus ada di situ. 耶穌吹完殺， Dia tidak tinggalkan engkau. 佢冇變去自己， Jangan kompromi. 唔好呢個參詳。 Amin. 阿們， Mari kita berdoa. 這個係禱告。 Bapa di surga, 天父上帝， kami mengucap syukur untuk firman-Mu, 我哋想感謝你， mengingatkan kembali kepada kami. 因為頭再次提醒我哋想， Ikut Tuhan, 愛聽主耶穌， ada jalan-jalan yang harus kami jalani. 要按照路我哋想去行嘅， Kadang jalannya enak, 有嘅時候嘅路按何行， tidak sedikit jalannya sangat sulit. 有嘅路按難行， Kuatkan kami, 堅強我哋想， tolong kami, 幫助我哋想， mampukan kami 使我哋想有能力 ikut Yesus sampai akhir. 來聽主耶穌到尾， Kami mau punya motivasi yang baik. 我哋想要錯嘅動機。 Kalau ada yang masih terikat dalam hidup kami, mampukan kami melepaskannya. Kalau 我哋想handphone呢個世界事情所捆綁到，幫助我哋想要感要能力嚟變去。 Kalau kami terikat dengan dosa, Kalau 我哋想本處我捆綁到， lepaskanlah kami, 釋放我哋想， ampunilah kami. 赦免我哋想。 Kalau kami masih terikat dengan penyembahan berhala, 我哋想kalau handphone呢個拜偶像事情所捆綁到， lepaskanlah kami. 釋放我哋想。 Kalau kami masih terikat dengan barang-barang, Kalau 我哋想handphone呢個物質嘅東西， ingatkanlah kami 愛提醒我哋想， untuk terikat hanya kepada Tuhan. 愛至少本主耶穌所捆綁。 Ketika kami terikat dengan manusia-manusia di sekeliling kami, Kalau 當我哋想本我哋想四周每人所捆綁到， bawalah kami semakin cinta kepada Tuhan, 但我哋想更加愛你主耶穌。 sehingga kami bisa memiliki cinta yang sempurna kepada orang-orang di sekitar kami. 是當我哋想能夠要完全嘅愛去愛我哋想四周每人。 Kalau hari ini kami masih diuji, Kalau kini我哋想上帝本我哋想面對嘅信仰， banyak masalah, 要按照問題， kami tidak sanggup lagi. 知道冇能力 Kuatkanlah kami, 堅強我哋想， tolong supaya kami tidak gugur iman kami. 幫助我哋想是讓我哋想心心唔會跌下， Pegang tangan kami, 牽我哋想笑。 bangunlah Tuhan, 上帝啊，你放起來， hardilah angin ini. 切嘅風嘅海， Dalam nama Yesus, 奉主耶穌嘅名， kami 我 berdoa. 哋想禱告， Amin, 阿門。 amin. 平安弟兄姊妹們，感謝主，今日禮拜自家還能夠來繼續敬拜主，無論吹木卡，或者吹阿妹，自家上帝啊本自家安樣嘅恩典。嗱，吹阿哩牧師要佢嘅報告，天天感謝陳志強傳道今日傳講上帝嘅信息，願上帝賜福。第二弟兄姊妹們，下集拜年23號啊，
主就妇女会啊，请弟兄姐妹们也考虑叫每几年做太太嘅考虑參加。第三就是崔亞里牧師再次提醒弟兄姐妹們，要老人家60歲以上嘅政府已經開了一個機會能夠打一個預防針新冠肺炎嘅預防針。Kalau你忙去報名，你可以先去報等佢安排講師下面去打。牧師師母已經打了2年了，打超了打好了，所以弟兄姐妹們，你要殺人唔是驚。Kalau你知道你就買平痛，唔知曉唔曉，你家下你可以問記咗啥醫生，你就按樣去平可以打麼得打麼你機會講你啲，所以你60歲以上嘅，你可以去報名去打。Kalau atau kita 比如講弟兄姐妹們嘅就愛60歲以上嘅佢唔啲嚟講，你也可以講佢啲家己去報名去打。Jadi you get thằng地方吹 puskesmas ya you吹呢個趟到吹GBK sebenarnya unsa ya you你就是可以去簽去啲嘅時候市場發現可以打然後unsa禮拜奉獻弟兄姐妹們你也可以看kalau you 唔錯salah嘅cái無論嘅名寫名atau嘅數要寫到唔錯，你可以通知教會我哋上邊去查，看下邊唔錯嘅你真正唔錯就嘅你咩好嚟。請弟兄姐妹們注意，今日自家齊齊起行來，自家從3日上8日節榮耀歸本上帝。Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan ini dengan iman。天父的恩典保守供与你，使你一生有所缺。主耶稣基督的恩惠常与你同在，无论你在何处。圣灵的感动交通带领你的新生命，能够活出得胜的生命，从这时刻直到永永远远。阿们。Anugerah dari Allah Bapa di surga memelihara engkau sehingga engkau tidak kekurangan apapun juga dalam hidupmu. Dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau kemanapun engkau berada. Dan persekutuan Roh Kudus memimpinmu menjalani hidup baru yang penuh dengan kemenangan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.